Kasakit sa likod. Ano to, agil guys, karong buntag. Tanom na tanom. Ayan. Tanom. Lampisa, limpyo kanal, habwa, lapok. Lapok. Putang punuan sa batong. Tapos dala tanom. Kahumantag isa ka kanal ron. Gisunod na to ni. Tanom alugbati, hagbas, habwa, lapok. Di na makaya duha guys, pagod pamahaw. Kapoy na kayo, init. Kapoy kayo mag farmers guys. Ayaw ganun nyo barata ilang mga tinda guys. Pati kapuyad yun, tinuod lang. First time mo na kunay na magtanom-tanom. Yan na bunga atong gano. Batong na amoy harvest na. Yan oh. Haba na oh. Sasagad ko pa yan dun eh. Meron pa tayong dalawang kanal. Ito numpisahan ko na to. Yan oh. Saka ito pa bala. So wag di muna natin yan pag-alaman. Ito lang muna, focus tayo sa gitna. Linis kanal. Lampisa, siga ano. Tanim alugbati. Marami ba tayo similya dito? Ayan oh, similya. Oh. Diba? Marami pa yan. Malabas na kasi yung ugat nito eh. Ayan oh. Yeah, yung putik na nakukuha ko sa kanal, dito ko na lang nilalagay. Yan. Didiretso sana ako dito. Kasi matambakan natin yung mga similya. Ito oh. Matabunan natin to. Kunin ko muna yan bago ko yan ituloy. Marami na bunga dito. Yan oh. Mahaba na oh. Dalawa oh. Ma-harvest na to. Over na yan. Kasi yahabol ko pa to eh. Ano makaabot, parang maano na yata to. Ang dalawang to oh.